আজকে আমি তোমাদের যে কটা 3 পিস সেট দেখাবো সব করে তোমরা অফারে পেয়ে যাবে মাত্র 600 টাকাতে। এগুলো তোমাদের প্রাইস ছিল 800 850 এরকম, কিন্তু আজকে তোমরা অফারে পাচ্ছ মাত্র 600 টাকায়। তো টোটাল তোমাদের আমি 5টা সেট দেখাবো, তোমরা সব এক এক করে देखते থাকো, যা যেটা ভালো লাগবে स्क्रीनशॉट নিয়ে व्हाट्सएप করে देवे। आज मैं आप लोगों को 3 पीस सेट दिखाने वाली हूँ। इन सब का प्राइस है 800 850 ऐसा, लेकिन आज आपको ऑफर में ये सब पीस मिल रही है ओनली एंड ओनली 600 में। तो अब बस एक एक करके देखते रहिए, जिसको जो पीस पसंद आएगा स्क्रीनशॉट लेके हमें व्हाट्सएप कर देना। फर्स्ट दिखा रूप बहुत ही एक सुंदर लाइट पीच कलर के ऊपर, ठीक है। ये चला गया ऊपर का कुर्ती। जिस कलर कॉम्बिनेशन को देखो, बहुत ही एक सुंदर सा कलर के ऊपर आपको मिल रही है, लाइट कलर के ऊपर ऐसे पूरा फ्लोरल प्रिंट में। ऐसे देखिए राउंड नेक के ऊपर आपको मिल जाएगा, एंड इस पोर्शन में आपको पूरा ऐसे सीक्वेंस का काम मिल रही है 3/4 स्लीव्स के साथ, ठीक है। তো এই তোমাদের থাকলো উপরে কুর্তিটা, নেক পোর্শন তোমাদের কিন্তু পুরো সিকোয়েন্সে কাজ দেবে, তার সঙ্গে তোমরা পেয়ে যাচ্ছ এরকম সুন্দর একটা পিচ কালারের মধ্যে স্ট্রেট প্যান্ট। देखिए ये जा रही है इसके साथ ऐसा एक स्ट्रेट पैंट, एंड इसके साथ आपको ऐसा प्रिंट के ऊपर ही ऐसा एक दुपट्टा मिल जाएगा, ठीक है। मैं पूरा सेट आपको एक साथ दिखा देती हूँ। इसका प्राइस था 840 रुपीज, लेकिन आज आपको ये वाला पीस मिल रही है ओनली एंड ओनली 600 में, ठीक है। इतना सुंदर एक पीस आज आपको मिल रही है ओनली एंड ओनली 600 में। तो जिसको पसंद आ रही है जस्ट स्क्रीनशॉट लेके हमें व्हाट्सएप कर दो। देखो পরার পর তোমাদের এই পিসটার লুকটা কিছুটা এরকম আসবে, ঠিক আছে। জাস্ট দেখে নাও, অসম্ভব সুন্দর কিন্তু কালারটা তোমরা পেয়ে যাচ্ছ। এটা একদম লাইট একটা পিচ কালারের মধ্যে তোমাদের থাকলো, প্রাইস তোমাদের থাকলো মাত্র আর মাত্র 600 টাকা। জাস্ট দেখো ये जा रही है पूरा सेट का लुक, ठीक है। জাস্ট দেখ लीजिए, बहुत ही एक सुंदर सा পিস है। জাস্ট অসাধারণ একটা কিন্তু পিস তোমরা পাচ্ছ মাত্র 600 টাকায়। ওকে চলো সরিয়ে দিলাম এই পিসটা। নেক্সট সময় দেখাচ্ছি একটা ইন্ডিকোর মধ্যে। এই পিসটাও দেখতে পারো, যারা একটু এই টাইপের কালার পরতে পছন্দ করো ইন্ডিকোর মধ্যে, তারা তোমরা কিন্তু এটাও দেখতে পারো। ये जा रही है ऊपर का कुर्ती, पूरा ऐसे देखिए इंडिगो के ऊपर आपको मिल रही है। जस्ट लुक को देखो, ये जा रही है ऊपर का कुर्ती, ठीक है। राउंड नेक के ऊपर ही आपको मिल जाएगा, एंड इस पोर्शन में देखिए आपको रेड कलर के धागा के साथ ऐसे फ्लावर के ऊपर आपको ऐसा एक बॉर्डर मिल रही है, ठीक है। 3/4 स्लीव्स के ऊपर आपको मिल जाएगा, एंड इसके साथ आपको सेम प्रिंट के ऊपर ही स्ट्रेट पैंट एंड दुपट्टा मिल जाएगा। देखिए ये जा रही है इसके साथ ऐसा एक स्ट्रेट पैंट, ठीक है, एंड ये जा रही है इसका दुपट्टा। देखो ऐसे आपको इसके साथ दुपट्टा मिल रही है। जो पैंट का प्रिंट है वही प्रिंट के ऊपर इसके साथ आपको दुपट्टा मिल रही है। ये भी आज आपको मिल रही है ओनली एंड ओनली 600 में। तो जिसको जो पीस पसंद आ रही है जस्ट स्क्रीनशॉट लेके हमें व्हाट्सएप कर दो। बहुत ही सुंदर कंफर्टेबल पीस के ऊपर आपको ये सब मिल रही है। देखो पहनने के बाद इसका पूरा लुक कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। तो चलिए ये वाला पीस भी हटा दिया। नेक्स्ट आप लोगों को दिखा रही हूँ एक ब्लैक कलर के ऊपर व्हाइट के साथ ऐसे ग्रीन एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन। देखो ये जा रही है ऊपर का कुर्ती, ठीक है। ये जा रही है ऊपर का कुर्ती। इस पोर्शन में भी आपको पूरा देखिए एम्ब्रॉयडरी वर्क के साथ साथ आपको ऐसा जरी का काम मिल जाएगा, फॉयल मिरर का काम मिल रही है, ठीक है। 3/4 स्लीव्स के ऊपर ही आपको मिल रही है, एंड ये जा रही है इसके साथ ऐसा एक स्ट्रेट पैंट। देखो ऐसे आपको ब्लैक कलर के ऊपर इसके साथ स्ट्रेट पैंट मिल रही है, एंड इसका दुपट्टा आपको मिलेगा ऐसा। एक सेकेंड, देखो ये जा रही है इसका दुपट्टा, ठीक है। जस्ट पूरा लुक को आप एक साथ देख लीजिए। प्राइस सेम जा रही है ओनली एंड ओनली 600 रुपीज। মাত্র 600 টাকা তোমরা কিন্তু এই সেটটাও পেয়ে যাচ্ছ। তো যার ভালো লাগছে স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করো, তবে অবশ্যই শিওর হয়ে বুক করো, শুধু টাইম পাস করার জন্য হোয়াটসঅ্যাপ করো না। যারা আসলেই নিতে চাও তারাই তোমরা কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপ করো, ঠিক আছে। দেখে নাও এই তোমাদের থাকলো পুরো সেটের লুকটা। কারণ অনেকে এরকম আছে, হ্যাঁ আমি নেব, একটু পরে পেমেন্ট করছি, কালকে পেমেন্ট করছি, এইসব কথা বলে তারপর পরে তোমাদের কোনো খোঁজই পাওয়া যায় না। কিছু কিছু জনের কথা আমি বলছি, তার জন্য সবাইকে বলছি যারা তোমার শিওর হ্যাঁ আমি নেব তারাই অবশ্যই হোয়াটসঅ্যাপ করো। দেখো এই তোমাদের থাকলো হচ্ছে নেক্সট পিসটা, এরকম সুন্দর একটা রেড কালারের মধ্যে পেয়েছো। জাস্ট কালারটা দেখো একদম ব্রাইট একটা রেড কালার রয়েছে, ঠিক আছে। যারা তোমার রেড কালার পছন্দ করো তারা তোমার এটা কিন্তু দেখতে পাবে, খুবই সুন্দর লাগবে দেখতে, একদম ব্রাইট একটা লুক দেবে। সিম্পল রাউন্ড নেকের মধ্যে পাচ্ছ 3/4 স্লিভস এর মধ্যে। এখানেও তোমাদের দেখো সেই কিন্তু কাঁথা যে কাজটা কিন্তু এরকম ভাবে করা থাকবে, ওকে। तो ये चला गया ऊपर का कुर्ती, एंड इसके साथ देखिए आपको ऐसा एक स्ट्रेट पैंट मिल रही है, ऐसे व्हाइट एंड रेड कलर के कॉम्बिनेशन में, एंड ये जा रही है इसका दुपट्टा। ये भी आज आपको मिल रही है ओनली एंड ओनली 600 में। देखो
ये जा रही है इसका दुपट्टा, ठीक है। सेम प्राइस, ओनली एंड ओनली 600। इसका पूरा लुक कुछ ऐसे आएगा, बहुत ही एक सुंदर सा पीस है, जस्ट देख लीजिए एकदम ब्राइट रेड कलर के साथ आपको से व्हाइट कलर की कॉम्बिनेशन में ये वाला पीस मिल रही है सेम प्राइस के ऊपर 600 में। नेक्स्ट आप लोग को दिखा रही है एक पिंक कलर में, ठीक है। লাস্ট তোমাদের আজকে দেখাচ্ছি একটা পিঙ্ক কালারের মধ্যে সেট, জাস্ট পিসটা দেখে লাইট একটা পিঙ্ক কালারের মধ্যে থাকলো, জাস্ট দেখো কালারটা অসম্ভব সুন্দর কিন্তু কালারটা তোমাদের রয়েছে। এখানেও তোমাদের সেই কিন্তু হাফ পোর্শন পর্যন্ত দেখো ক্যাথাসিজের কাজটা করা থাকবে, ঠিক আছে। এইরকম ভাবে তোমাদের কিন্তু ক্যাথাসিজের কাজটা করা থাকলো, সঙ্গে তোমাদের দেখো এখানটাতে একটা একটা করে সিকোয়েন্সে তোমাদের বসানো থাকবে, ঠিক আছে। এই তোমাদের চলে গেল পিসটা 3/4 স্লিভস এর মধ্যে, তোমার প্রত্যেকটা কুর্তির পেয়ে যাচ্ছ। আর এটার সঙ্গে তোমাদের এরকম এক কালারের মধ্যে একটা স্ট্রেট প্যান্ট দেওয়া থাকছে, দেখো এরকম তোমাদের একটা কিন্তু সেম কালারের মধ্যে একটা তোমাদের স্ট্রেট প্যান্ট এর সঙ্গে থাকছে, আর তার সঙ্গে তোমরা পেয়ে যাচ্ছ এরকম একটা দুপাট্টা। সেম প্রাইস থাকলো 600 টাকা। দেখো এই তোমাদের চলে গেল এটা দুপাট্টাটা, ঠিক আছে। এই তোমাদের থাকবে দুপাট্টাটা, যারা ডেলি ইউজে নিতে চাইছো তারা জাস্ট স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করে দাও। লাইট কালারের মধ্যে রয়েছে তো পরে কিন্তু খুব ভালো লাগবে দেখতে, অনেকে আছে লাইট কালারটা বেশি পছন্দ করো, তা তোমরা কিন্তু এই পিসটা দেখতে পারো। দেখো এই তোমাদের থাকলো হচ্ছে পিসটা, জাস্ট দেখো অসম্ভব সুন্দর কিন্তু এই পিসটাও তোমাদের লুক দিচ্ছে। প্রাইস তোমাদের থাকছে কিন্তু এটারও মাত্র আর মাত্র 600 টাকা। তো যার ভালো লাগছে স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করে দাও, তবে আবারও বলবো শিওর হয়ে বুক করবে, ঠিক আছে। দেখে নাও এই তোমাদের থাকলো কিন্তু পুরো সেটের লুকটা, ওকে। তো চলো এটার সঙ্গে আজকের ভিডিওটা আমি এখানেই এন্ড করলাম। যার যেটা ভালো লাগবে স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করে দিও, সবকটা তোমাদের অফার প্রাইস দিয়ে আজকে দিলাম। তো যার যেটা ভালো লাগছে স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করে দিও। তোমার সাথে দেখা হবে আমার পরের ভিডিও, ততক্ষণের জন্য টাটা।